त्रिपुरा में जिलाधिकारी और जिला पुलिस अध्यक्ष ने कल रात आधिकारिक निवास पर एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। शुरुआत में जिला मजिस्ट्रेट स्मिता कौल एमएस ने कहा कि खुवाई जिले की 3 आदिवासी स्वायत्त जिला परिषद सीटों पर वोटों की गिनती शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने आगे कहा कि गिनती पूरी होने के बाद जिले के एडीसी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर अशांति चल रही है। कुछ समस्याएं तुला स्टिकर पद्म बिल और कुछ एडीसी क्षेत्र में बनाई गई है। इसके अलावा इस समस्या के कारण कुछ समस्या पैदा हुई है क्योंकि इन सभी टीटीएडीसी क्षेत्र में धारा 144 जारी की गई है। ये धारा आज रात 9 बजे से 13 अप्रैल तक सुबह 9 बजे तक जारी रहेगी। दूसरी ओर खुवाई जिला पुलिस अध्यक्ष डॉक्टर किरण कुमार के ने कहा कि आईपीएफ पार्टी के पार्टी कार्यालय में एडीसी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर आग लगा दी गई है। कुछ लोग प्रभावित हुई है। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अध्यक्ष ने कहा कि कोई भी अप्रिय घटना होने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ये सब এলাকাতে আমরা সিআরপিসি 144 হিসাবে প্রহিবিটরি অর্ডার চালু করে দিয়েছে। এটা আজকে 9টা সময় থেকে এটা চালু হয়েছে অলরেডি। তো 13 এপ্রিল 13 তারিখ সকাল 5টা এটা চালু রাখবে। এই এলাকাতে 5 or more জনের অ্যাসেম্বলি या মুভমেন্ট এটা ইলিগাল হবে। পাবলিক সার্ভেন্টস গভর্নমেন্ট ডিউটিতে যারা আছে, পুলিশ যারা আছে, ল অ্যান্ড অর্ডার ডিউটি এবং স্টুডেন্টস ইন একাডেমিক ইনস্টিটিউশন তাদেরকে এক্সাম্পট করে বাকি সব জায়গাতে এটা চালু হবে। আমি অনুরোধ করব যারা পাবলিক আছে এই এলাকাতে এটা এই অর্ডার মধ্যে যেটা আছে এটা ফলো করবেন। যদি না ফলো করলে পরে ব্রিচ অফ অর্ডার করলে পরে এটা পানিশেবল অফেন্স হবে। 188 সেকশনস या আইপিসি মধ্যে এটা পানিশেবল অফেন্স হবে। পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তরফ থেকে কারবাই হবে। এটা স্ট্রিক্ট অ্যাকশন নেওয়া হবে যারা ভায়োলেটার্স আছে।